عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى آخر الحديث. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. زما انتہائی معزز شیخ الحدیث استاذی المکرم او عظیم سپوت حقانیہ شارح مسلم حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ او داغی فرزند ارجمن برادر مکرم شیخ الحدیث مولانا قاسم حقانی صاحب دامت برکاتہم او بدی دغا روکے ناس ددی دور حدیث او دا تمام اغا جامعہ ابو ہریرہ استاذانو او ددی منتظمینو ددی خدامو او بالخصوص اغا فضلاء چی دی کال دلتنا الحمدللہ دا عمامو او ددی دوی سعادت مندی اغا چی دینو اللہ مزداد گرزول دی چی العلماء ورثۃ الانبیاء. نو الحمدللہ تاسو تدیر پیغمبر علیہ السلام وراثت مبارکی ہو، لیکن تاسو تا دخپلو اکابرو اغلارو مشن نیول دی او عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. صالحین علماء دیوبند چی کم مشربو کم طریقوا پاغی مانی تلل دی زمون اکابر علماء دیوبند چی کم دی دا صف مسلک ندے دا فرقہ ندا، بلکہ علامہ اقبال نہ چاہتا پوسو کو چی دیوبند سدے اغوی دیوبند دا ہر ہوشمند عقلمند سڑی اغا نظریہ دیوبند دا. نو دیوبند داوم آغا رانا دا چی کم دا مکینا را روانا شو مدینی منوری تراغلا او بیا دا مدینی منورینا دا سلسلہ دا دین چی کم دا اوتانو پہ اعتبار سر دے. اگر اولویہ سلسلہ دا مدینین خبر کوفی تلارا، دا کوفین بیا لارا اگر دمشق تا او دا دمشق نبیا بغداد تا او دا بغداد نبیا ماوراء النہر تا او دا ماوراء النہر نبیا ہندوستان ترالا دہلی تا او دا دہلی نبیا دارلوم دیوبند تراغلا. دا سلور سوکالا راسی دا علم چکم لوی سرچشملا اگر متحدہ ہندوستان دے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اگر چی کم دے دا وقت حکمرانانو سر ڈگر ہوالا او اکبر چی دین الہی جوڑ کڑو داغی مقابل تو اترے دو او کلا گوالیار ننم باغی مانے اگر چی دینو دا دغور کئی گواہی چی پدی کے زموگا اکابرو اگر دا قید و بند صوبتون برداشت کردی دی. بیا دا غین بعد شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ پہ ہندوستان کے چکم لوئے کردار دے او زمون ڈٹول و سند دے پہ ہندوستان کے داغی او داغی دا کورنی چکم لوئے خدمات تی. او بیا داغی نباد سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ او شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دا لوئے سلسلہ دا. او بیا دا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ او دا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ دا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ داغه په سرکردگی کی کوم لوی خدمات تھی. نو تاسو تا دی فضلاء تا بالخصوص زرم چه تاسو دا علماء دیوبند چه کم سوانح دی اغا مطالعہ کئی کہ تاسو بکار سنگا کوئی تاسو تا با میدان عمل کی کم مشکلات راضی اغا مشکلاتو کے بتاسو کم الارانی سی او کم عظیمت او کم پختگی با نظریہ کہ زمون اکابر اختیار کری با طولنا لویا خبر دادا کہ تاسو دا حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ تاریخ دعوت و عظیمت پا وہ جلدونو کے دے دا تاسو طول مطالعہ کئی کہ تاسو دا اکابرو اگر دا غچے گنو دے منحج مخی تراشی کے دا کار کولو طریقہ پا معاشرہ کی صدا تاسو دا دین درس و تدریس سنگا کول دی تاسو دا دعوت و تبلیغ سنگا کول دی تاسو تا تزکیہ نفس سنگا کول دی تاسو تا رجوع الاللہ سنگا پکارا دا
नुदीद पारा तासु दा उलमाए हिंद का शानदार माजी दा द्वेम किताब दे दान सरोजी कई दादा हजरत मौलाना मोहम्मद मियां रहमतुल्लाह अलैह पारी की ढेर हुई तफसीलात थी दारंगे हजरत मौलाना कासिम नानोतवी से अगर सवानी है वो रही मौलाना मनाजिर हसन गेलानी सवानी है कासमी लिखले दे और दारंगे द मौलाना रशीद अहमद गंगोई तस्किरतुर रशीद द मौलाना आशिक इलाही से मिर्टी रहमतुल्लाह अलैह दारंगे दागई खुलफा बेकार करे दे मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी तस्किरतुल खलील और दीद पारा जमूंगा शेख और मुरब्बी रुई सिलसिला चलोला हजरत मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू करी हुआ और ब्याद आगे चिकुम सिलसिले सनद दे उस पर शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह माने जदई किताब मुकम्मल सो चाप से न देरा नु तमा रूणो शेखुल हिंद से घटोला मर्जादा नु तो शेखुल हिंद से आगा अजीमतुना आगा किरदार आगा किड़ोड़ो आगा अखलाक आमुन तमखामख सातल बकार दी मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह दा हजरत मदनी से आईनवा और हजरत मदनी से दादा हजरत शेखुल हिंद से आईनवा नुमुंब पदी मनहज बाने इंशाअल्लाह कार कहू ब्याबा कामयाबी खू तराजी इंशाअल्लाह मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह बा पदी मौकवी के दा गाड़ी के तासु के हारून आचवई दा हारून गुलूना नदी दादा कांटू सेज दे पदी बखपी के दई और खू के बमुजी नुदीद पारा तासु के अमली मैदान के लाड़ से इंशाअल्लाह दर्स व तदरीस सर बयो वाबस्ता वई का दर्स व तदरीस पर मुस्तकिल मदरसा के न मिलावीगी तासु पयो जुमात के दर्स कुरान शुरू कई अलता इमामत भी इमामत तपारा बला आलिम दे माखाम या मासोतन तासु दा कुरान मजीद दर्स का वई तासु मुतालाबम जारी भी तासु बला कुरान हदीस सरा अलकुम रबत ते ताल्लुक ते अब हम बरकरारी जो पदगा कलिमातु मन इक्तिफाकुम व आखिरु दावाई अल्हम्दुलिल्लाह।